Mo na ikaduha. Ikatulo, Christ assumed not only body, but a rational soul. So naapoy, kaugalingong kabubuton nga gihatag. Ikaupat, Christ was truly generated and born of a daughter of Adam, the Virgin Mary. So gipagkatao si Kristo diha sa mahal nga Birhen Maria. Ikaupat, ikalima, the divine and human natures are united hypostatically. Hypostatic. Ano tawag hypostatic? That is joined to each other in one person. So, ang divine o pagka-Diyos ug ang pagkatao nahiusa diha sa usa ka persona. Nya kining pagkahiusa nila dili na yun mabuwag. Mo ni gitawag og hypostatic. So dili mabuwag. Dili ingon nga nibuwag ang lawas diha sa pagka-Dios o pagkatao diha sa pagka-Dios, kundi gakuyog yun ang pagka-Dios ug ang pagkatao. Ikaw nom, in the hypostatic union, each of the two natures of Christ continues unimpaired, untransformed, and unmixed with each other. So wala magkapariha, unimpaired, dili ingon nga gipares, untransformed, wa mausab, o kining duha ka nature wa magsagol. Wa ga mix ba ingon nga 50-50. Di ba? Kung mix gani 50-50 na as one. Pero ang nature ni Kristo 100% God and 100% human. Mana siya unmixed. And each of the two natures of Christ possess its own natural will and its own natural mode of operation. So ang matag kinaiya ni Kristo gaposes o kaugalingong mga kabubuton. Ang pagka-Diyos na apoy kabubuton sa pagka-Diyos na apoy pagkabubuton sa tao. Nya naay ni nagkadaiyang mga kalihukan, operation. So the hypostatic union of Christ, human nature and divine logos, kanang pulong, took place at the moment of conception. So kanus-ani nga nahitabo ning hypostatic union diha sa pagpanamkon, pagsud sa tiyan. Atong tayma nahimo ang hypostatic union. Nahiusa ang pagka-Diyos ug ang pagkatao. So the hypostatic union was effected by the three divine person. Epekto sab ni sa tulo ka Diyos nung persona nga naglihok isip usa. Okay, kana po, the only second and divine person became man. So naman tagila no, nga tulo ka persona sa usa ka Dios. Ang usa ana mauray nahimong tao. Mo na nakasinati siya kamatayon kay siya ra may nahimong tao. Ang amahan di man to mamatay kay wa man to'y lawas. Nga ang anak Espiritu Santo di po kay Espiritu man to. So mo na. Karon asa man ni nato mabasa sa panudlo sa atong simbahan? Sumala sa Catechism of the Catholic Church, paragraph CCC, paragraph 456 to 483. 483. Oni ang divinity of Christ na dinhi. So gitudlo sa atong simbahan nga si Kristo mao ang ikaduhang persona sa Dios. Siya usa sa pagka-Dios sa Amahan. Siya ang pulong sa Dios o siya ang anak sa Dios. Sa iyang pagkatao si Kristo nagupot sa duha ka kinaya, sumala sa kung gingon kaganiha. So dinhi unsa man ang giingon sa Biblia bahin ni Kristo? Mapamatudan ba nato nga tinuod kini atong pagtuo nga si Kristo Dios? Naa sa Isaias propesiya. Isaias versikulo 9, kapitulo 9, versikulo 6. Kinsay gusto mo basa na? Kinsay anad mapakli diha og Biblia. Palihog og basa. Isaias 9, no? Isaias 9, versikulo 6.
atong basahon Brother Ben. Mm. Okay, kay Luis Visayas, kay natawo alang kanato ang usa ka bata. Gihatag kanato ang usa ka anak lalaki ug siya ang magmando sa tanan ug nganlan siya maalamong magpatambag. Diyos nga gamhanan. Walay katapusang amahan, prinsipi sa pagkigdaay. So unsay giingon sa Isaias 9:6? Makuha nato diha nga Dios nga gamhanan. Mataw. Mataw ni siya. Nataw alang kanato ang usa ka bata. So Dios nga gamhanan matawo. So kinsa man kining giingon ani? Mabasa nato na sa Lucas kapitulo 2:11. Ito ba gani na sa Lucas 2 versikulo 11? Nga mao si Kristo ang manluwas. So ang Dios nga magpakatao mao si Kristo. So natubag na. Pero dugang pa. Dugangan pa nato. Kay dinhi giingon man ani ang Kristo nga Ginoo. Ang pangutana, ang Ginoo mao ba ang Dios? Ha? Ang Ginoo mao ba ang Dios? Sumala sa Deuteronomio kapitulo 10 versikulo 17 o Salmo kapitulo 96 90 versikulo 17. Ang Ginoo mao ang akong Dios. So mao ni. So kani pala mga bersikuloha mga kaigsonan, ma-prove na nimo nga ang Dios magpakatao nga mao si Kristo. So karon dugang pa diha sa Isaias 35 bersikulo 4. Isaias 35 bersikulo 4. Palihog kung basa kung kinsay makabasa. 35, Ngadto sa size. 35, 4 size. Ingna ang nakabsan nga nagpaglaom. Ingna ang nakabsan nagpaglaom pag maisog ug ayaw kahadlok mo anhe ang imong Dios aron sa pagpanimalos sa imong mga kaaway ug iya kamong luwason. Makakita naon niya ang buta ug makadungog na ang bungol. Maglukso-lukso na ang bakol daw lagsaw ug mag-awit ang amang sa kalipay. Kay dito sa kamingawan mudagayday ang tubig ug may mga sapa na ang disyerto. So dinhi giingon mga igsoon nga ingna ang nakabsan nagpaglaom pag maisog ug ayaw kahadlok muanhi ang imong Dios. Kinsay muanhi? Ang Dios. Ug unsa may milagro nga nahimo? Ang nga mahimo ni gani sa Dios. Makakita na niya ang mga buta. Makadungog ang mga bungol ug makalakaw ang mga bakol. So kini propesiya gyapon ni mga igsunan. Pero ang katumanan ani naa sa Mateo 11 5 ngadto sa 6. 4 ngadto sa 5 dai. 4 ngadto sa 5. Giingon diha mga kaigsunan. Sa dihang si Jesus gipangutana sa mga tinun-an ni San Juan nga magbubunyag. Gipangutana si Kristo. Nya unsa may gitubag ni Kristo? Pamauli kamo. No. O sugin li si Juan sa inyong nadungog ug nakita ang mga buta Nakakita. ang mga bakol nakalakaw ang mga sanlahon Nangaayo. ang mga bungol nakadungog ang mga minatay ng Mga banhaw. So, sa mga milagro nga gipropesiya ni propeta Isaias nahitabo sa Mateo 11:45
o ang hintungdan ani mao si Kristo. So, ang katumanan sa Isaiah 35:4 ngadto sa 6 nga ang Dios nga moanhi nga makakita mo hinungdan nga makakita ang mga buta mao ni si Kristo ang Dios. So lain na mao na pud na. So busa tin-aw kayo ang propesiya nga ang Dios magpakataw, maghimog milagro, pinaagi ni Kristo nga mao siya ang Dios. Ikaduha, lain pang mga mga kaigsonan. Mianhi ang timaan sa iyang pag-abot mao nga daghang mga milagro nga iyang gihimo sa laing bahin sa sinulat ni Isaias, mabasa sa Isaias 52 versikulo 12. Giingon niya mga igsoon, kay maguna kaninyo ang Ginoo. Maguna ang Ginoo ug ang Dios sa Israel maoy magbantay sa inyong luyo. Ang Dios sa Israel, giingon ani Dios sa Israel. Kinsa ba ning Dios sa Israel? Ang Dios sa Israel mga kaigsunan, mabasa sa 1 Corinto 10:4. 1 Corinto 10 versikulo 4. Mao si Kristo. Basahon nato mga kaigsunan. Kay nanginuman sila gikan sa espirituhanong bato nga nagpaluyo kanila o katong batuha mao si Kristo. So katong Dios sa Israel dahil nga naas luyo mao da ito si Kristo. Mao ni naagyoy persona ang Dios, kay ang Dios sa nga mahan mao man ang maguna ug ang Dios sa Israel mao nasa luyo. So duha na. Duha ka persona ang gisgutan ini. So dinhi mga kaigsonan, ani na ta sa prove gyud. I-prove gyud nato kaning San Juan versikulo 1, 2, 3 ngadto sa 4. Unsa may giingon niya? Palihog ko basa Brad. San Juan 1 versikulo 1. 1 versikulo 1. John 1. Sa wala pa'y nabuhat bisan unsa ang pulong diha na. Oh. Ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. Uno-uno ra tama ba? Uno sa kay daghang kuani. Daghang pulong diha na. So kini gipasabot gyud nga ang pulong bisag wa pa gibuhat ang kalibutan, existido na ning pulong. So unsa man ni siya? So wa pay mabuhat. Unsa man yung mahunanaan? Kini nagpasabot yun nga Dios na siya. Kay wa pa gani gibuhat bisag unsa, wa pa ang kalibutan naa naman eh. Ikaduhang punto. Ang pulong uban sa Dios. Ang pulong uban sa Dios. So gipasabot nga laing persona ang pulong. Kay ang pulong uban man sa Dios, lahi ni siya na persona, lahi pud rin. So karon, laing punto na pod mga igsonan. O kining pulong Dios. Una ang pulong diha na. Ikaduha pulong uban sa Dios. Unya ikatulo, ang pulong Dios. So klaro kayo nga kining pulong Dios gyud. O gari na ta sa ikaduhang bersikulo mga kaigsunan. Ikaduhang bersikulo. Sukad pagayon sa sinugdan ang pulong
uban sa Dios. Giusog na po ni. Giriwan yun eh. Ha? Gisubli dinhi ni San Juan ang iyang gisulti sa unahan aron paghimug-at nga bisan kun ang pulong Dios lahi siya nga pagka-persona samahan. So lahi gipahimugatan na nga ani nga lahi siya samahan. Lahi nga persona dili ingon nga lahi sa pagka-Dios. Ikatulo mga kaigsunan sa bersikulo 3. Pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan ug walay usa sa tanan nga nabuhat nga dili pinaagi kaniya. So nabuhat pinaagi sa pulong. So ang pulong why nabuhat ang Dios kung dili pinaagi sa pulong. So kauban ang pulong kauban sa pagbuhat sa Dios sa kalibutan. O sa 4 mga kaigsunan, kining pulong nagrepresentar sa kahayag. Nagrepresentar sa kahayag mga kaigsunan. Kinabuhi. Kinabuhi. O ang kinabuhi nagdala og kahayag. Kandal. Og sa 14 nahimong tao. So tataw na kayo nga ang Dios sumala sa uno nga pulong Dios nahimong tao sa 14. Sumo ni si Kristo. Tinuod yun nga Dios o tinuod nga tao. Karon mga kaigsunan, dinhi kay nahimong tao, mabasa nato na sa CCC paragraph 461 to 463. Mao ni gitawag og incarnation. Ang pagkatao sa atong Ginoong Hesukristo. Incarnation. So dinhi gipamatud-an nga ang pulong nga kauban samahan sa wala pay nabuhat bisan unsa mao ang iyang bugtong anak. John 3:16. John 3:16. Juan 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. So kining pulong iyang gipakatao nga maoy muluwas na to. Sunod mga kaigsunan, ang pulong nga naglihok kaniadto dili makita nga paagi karon aron mapadayag diha sa iyang pagkatao diha sa persona ni Kristo. So mao kini ang kanunay nga gihisgutan sa ebanghelyo ni San Juan. So kini gipaghimugatan yun ni San Juan nga si Kristo Dios pinaagi sa iyang mga pulong. Una, kining mabasa nato diha sa Juan 5 versikulo 19. Palayo ko basa Brad. Juan 5:19. Busan ingon si Jesus kanila, sultihan ko kamo ang anak walay mahimo sa iyang kaugalingon. Nagbuhat lamang siya sa nakita niya nga gibuhat sa iyang amahan. Ang gibuhat sa amahan gibuhat usab sa anak. So, ang makuha nato diha kining giingon ni Kristo nga ang gibuhat sa amahan gibuhat usab sa anak. So, ang Dios nga mo'y nagbuhat sa tanan gibuhat usab sa anak. So kana gipahimugatan gyud nga naa gyud ang kinaiya niya sa pagka-Dios. Ikaduha, Juan 8:23. Si Jesus mitubag kanamo nagadinhi siya yuta apan ako gikan sa langit kamo taga dinhi sa Ana, Ron. kalibutan apan ako dili taga dinhi
Kamo taga dinhi sa yuta. Apan ako gikan sa langit. So unsa man gikan sa langit? Ha? So kani nagpamatuod yun nga si Kristo Diyos. Kaya ang Diyos tuwa man sa langit. Oh. So mo na gipahimugatan gyud na ni San Juan. Lain Juan 8:58. Juan 8:58. Oh, Juan 8:58. Si Jesus mitubag, sultihan ko kamo. Wala pa gani matawo si Abraham, ako mauna. So, klaro kayo. Sawa pa gani matao si Abraham, ako mauna. Nga mao man ni giingon sa Genesis, kung kinsay kapadaan ni Moises, ingna nga ako mao ako. So, existido na si Kristo bisan pa wala pa ang Judaism. Kaya ang founder sa Judaism si Abrahaman. So ni-exist na daan. Lain Juan 10:30. Bro, ako o kaamahan ko sa No. Ako ug amahan usara. So ang Diyos, ang amahan Diyos, si Kristo sa Diyos kay usara man sila. Lain 17:5. Giingon diha mga igsoon, karon Karon amahan pagsidunggi ako diha sa imong presensya pinaagi sa tunggon ng akong gibutan upang uban kaniyo usa wala kag buhata ang kalibutan. Juan 17:5 karon amahan himaya ako diha sa himaya nga gihugtan ko kauban nimo sa wala pa buhata ang kalibutan. So wa pa gani ang kalibutan gihimaya na si Kristo. So kini nagpasabot gyud nga Dios gyud siya. Oh, kay gihimaya naman. Og lain kining sugid ni Santo Tomas. San Juan 20:28. Juan 20:28. Si Tomas minong kaniya Ginoo ko Dios ko. No? Unsay giingon ni Juan? Ginoo ko ug Dios ko. So klaro kayo nga nagpamatod. Pero lahi ang pagsabot ani sa laing nga mga di mo tuon ni Kristo nga Dios kay nakuratan na kuno si Santo Tomas ani. Pero klaro kayo, nakuratan. Pero klaro yung kayo ni nga gisulti yun na. Unya niluhod yun na si Santo Tomas. O dinhi mga igsunan, ani sa Juan 1:5 dinhi gipamatud-an gyud ni San Juan. San Juan 1:5 gingon niya, ang atong kinabuhi anaa sa matuod nga Dios sa iyang anak nga si Jesucristo. Siya ang matuod nga Dios ug ang kinabuhi walay katapusan. Klaro kayo. Siya ang matuod nga Dios. Igua ang Iglesia ni Christopher Alvin kay tao na si Jesus Christ. Mao gyud. Bastang isura Pating igua. 1:5. O dinhi gidugangan pa sa suwat ni San Pablo diha sa Roma 5:20. Roma 5:20. Bro, 5 bro. 5 9:5 din nila. maybe 5. Oh, 9 5. 9:5 na. Oh, 9:5 o Tito 2:13. 5 bro, 5. Isa bro, Roma. Duwal lintyo na brad. Roma ni. Roma 5. Kaliwat sila sa mga partiakan, kung sa ilang kaliwat, natawos sa Diyos, ang labaw sa tanan, dahil ganun ka nagpin sa kaituran. Amen. Duwal lintyo. Like ini Diyos siya, Diyos tao ko siya.
Diyos pa din siya. Inahinay na. Dili ba pag Yeah. Ay, kukulit. Upside na pagkatawis. Pero hindi. So pareho ko basa ng mga igsoon. Kaliwat sila sa patian ka ug sa ilang kaliwat matawo si Kristo ang Dios nga labaw sa tanan daygon nunta hangtod sa kahandoran. Amen. So dinhi mga kaigsuonan, sa Roma 5 versikulo 20, giingon ni San Pablo nga si Kristo ang Diyos. Si Kristo ang Diyos nga labaw sa tanan daygon unta hangtod sa kahangturan. Roma 9 versikulo 5. Diha sa Tito 2:13 giingon diha, samtang nagpaabot kita sa bulahang adlaw nga atong gilawman, inigpadayag na sa himaya sa atong gamhanang Dios ug manluluwas. Ha? Gamhanang Dios ug manluluwas nga si Hesukristo. Tito 2 versikulo 13. Laing pagpamatuod ni San Pablo. Laing pagpamatuod usab ni San Pablo, Filipos 2 versikulo 6 kamajes. Diha niya kanunay ang kinaiya gayud sa Dios. So naa ang kinaiya sa pagka-Dios ni Kristo. So Dios gyud si Kristo. Kolosas 2 versikulo 9, kinaiya sa Dios anaa kang Kristo. Og sa Hebreanon 1 versikulo 8, si Kristo gitawag sa amahan og Dios. Ha? Giingon sa Hebreanon 1 versikulo 8, ang imong trono o Dios. So kini nga mga bersikulo mga kaigsunan, lig-on na ni nga nagpamatuod sa pagka-Dios ni Kristo. So karon ani na tas mga pangutana. Ha? Mga kumon nga pangutana nga kasagaran gi itsa sa atong mga kaigsunan nga dili mo tuo nga si Kristo Dios. Unang pangutana. Nabay eraser ni bro? Anak kape na lang. Bang kana order ko ba sa Shopee bro? Pagkakisan ninyo. Kana order pa ta sa Shopee ug reserve na pwede ra kanisa nila sa Opo, bitaw. Dapat i-erase ana. Na ano na asa ka to na butang ha? Isa bro kay piso bro kay dali ka pa. May kayo na ba? Ba daot na dali na sa maguba. Yan, kuhan ho. Iyo mo ni mo. Yung. Mau man ni. Mao ni ang mga bersikulo mga igsunan nga naa sa atong manual. Mao ko niya ang gigamit kay mao ko daldal nga sa ton. So ari na tas pangutana unsa ang mga kumon nga bersikulo nga ipangutana sa mga dili mo tuo nga si Kristo Dios. Isa bro. Oh. Isa mo kay. Ay yung sira mo siguro di mo to oh. So ari ta. Tao na magkisisis. Unang pangutana mga igsuon kining naa sa Isaias 45 versikulo 5. Unsay giingon ana mga igsuon? Isaias 45 versikulo 5. Ako mao ang Ginoo ug walay nay lain Dios gawas kanako. So usa ra ang Dios. Ang buot nila ipagawas nga si Kristo dili Dios, kaya ang amahan Dios man. Unya usa ra man ang Dios. Ilaban yun ng pagkapinan diha sa Juan 17 versikulo 3. Ya suportahan pa yun na nila og lain pang bersikulo. Kining naa sa 1 Korinto 8:6. 8 versikulo 6. Ha? Gingon diha.
Ang bugtong nga gipailan ni Hesus mao ang amahan o kini ang kinabuhing dayon nga ang mga tawo moila kanimo. Kini kanimo nag-refer sa amahan. Ang bugtong matuod nga Dios. San Juan 17:3. O sa 1 Korinto 8:6 giingon diha, apan alang kanato may usa lamang ka Dios ang amahan. So way labot si Kristo kay amahan man nag-refer tanan ana. So saon man na nato pagtubag mga igsoon. Ang pagka-Diyos ni Kristo usa sa pagka-amahan. Juan 10 versikulo 30. Ha? Juan 10 versikulo 30. Ningon si Kristo, ako ug ang amahan usara. Ha? Usara ang amahan o si Kristo. So dili siya lahi sa pagka-Dios. O kung Dios ang amahan, gitawag ni Kristo nga Dios ang amahan sumala sa Juan 17:3 ug 1 Korinto 8:6, gitawag man pod sa amahan ag anak ug Dios. Hebreo 1 versikulo 8. So patas. Ha? Kung gitawag og Dios ang anak, gitawag usab sa amahan og Dios ang anak. So naa na nasilbing duha ka Dios, pero ang panudlo na to usa ra ka Dios, pero nagkahiusa sila. Juan 10 versikulo 30. So mao na pag-anaon to pagtubag mga igsoon. Ikaduha mga kaigsunan nga pangutana, ang Dios dili tao o dili anak sa tao. Ha? Naana mabasa sa Números 23:19. Dili tao ang Diyos. Dili tao ang Diyos. Ha? O dili anak sa tao. So dinhi mga kaigsunan, ang gipaila niini nga ang kinaiya. Ha? Ang kinaiya sa Dios dili pareho sa tao. Kay kung tiwason nimo basa aning Números 23 versikulo 19, giingon diha, ang Dios dili tao, busa dili siya mamakak. Ha? So ang gibasabot dahil dili tao, kay dili mamakak ang Dios mo na dili siya tao. Unya, dili siya anak sa tao, kay dili man mausab ang iyang hunahuna. So mo ni gipasabot nga dili tao ug dili anak sa tao. Ha? Unya, ang Dios dili apan dili ta makabuot kung ang Dios magpakatao. Mao na giingon diha sa San Juan 1 versikulo 1 kama 14. Dios magpakatao, dili ta kabuot ana. Dili sama sa tao. Números 23 versikulo 19. Mao na gipasabot diha sa Números 23 versikulo 19 mga gigsona. Mao man ni ang ilang gamiton nga ang Dios dili tao o dili anak sa tao. Pero kabubuton sa Dios nga magpakatao, San Juan 1 versikulo 1 kama 14, para kita niya luwason. Ikatulong pangutana mga igsoon kining naa sa Mateo 27:46. Unsa may giingon dinhi mga igsoon? Si Kristo misangpit kuno og laing Dios. Ha? Mateo kapitulo 27:46. Ningon si Kristo, Dios ko, nganong gibiyaan mo ako?
So si Kristo nisangpit na iglaing Dios, o dili ni Dios kay nisangpit man og laing Dios. Ha? Doon na ba igoy Dios nga musangpit og laing Dios? Ha? Lain pa San Juan 20:17. Gisuportaan po ni sa San Juan 20 versikulo 17. Mo po ni ilang isuporta na. Nga giingon diha, muadto ako sa akong amahan ug inyong amahan, sa akong Dios ug inyong Dios. So mayroon si Kristo nga naa siya nailaing Dios. Ha? Ug dili siya Dios. Mo na ipagawas nila diha sa Mateo 27 versikulo 46. Pero ang tubag niya na mga igsoon, ang tubag na to niya na mauning salamat to. Si Kristo adunay duha si Kristo matarong. Oh. San Juan 1 Juan 2:1. 1 Juan 2 versikulo 1. Mo ni tubag. San Juan 1 Juan 2 versikulo 1. Unsa may giingon diha? Aduna kitay manlalaban nga si Kristo matarong. Og sumala sa Salmo versikulo 37:28. Dili biyaan sa Dios. Dili biyaan sa Dios. So, gibiyaan ba si Kristo nga matarong na siya? Wala. Pero nga naman nga si Kristo niingon man siya, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Ha? Kini tungod kay ang sala natong mga tao mao ang gidala niya ngadto sa cross. Ha? Mao ni Isaias 59:2. 9 versikulo 2, ang sala mao'y nagulang sa Dios ug sa tao. So kay nagulang man ang Dios ug ang ang Dios ug ang tao, nagulang man tungod sa gibuhat sa tao nga sala, mao kini ang gidaan ni Kristo ngadto sa cross. Ha? 1 Pedro 2:24. 1 Pedro 3 versikulo 24. So, dito sa kamatayon dahil ni Kristo, wala siya biyae, pero iyang gida mao ang sala sa katawhan. Ug dito gihibalik ta niya og kunig sa Dios. Mao na ang gipasabot diha sa Mateo 27:46 nga gibiyaan. Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. O dinhi mga kaigsunan, ang laing pangutana kining Juan 19:30. Isyo kayo ni mga kaigsunan ron. Si Kristo namatay. So ang pangutana na ba Diyos mamatay? Ha? Wala Diyos mamatay. Pero giingon diha sa Juan 19:30, midungo siya o namatay. Ha? Ang pasabot ni mga kaigsunan, atong timan-an nga ang panudlo sa atong simbahan, si Kristo adunay duha ka kinaiya. Ha? Duha ka kinaiya. Tinuod nga Dios o tinuod nga tao. O karon kay tinuod man siya nga tao, existido man siya, aduna siya ay kamatayon. So nahiusa diha sa iyang pagkatao ang pagka-Dios. Mo na gitawag og hypostatic union. Kung moingon tangan ang namatay maura ang iyang tawhanon, wala abot ang Dios, dili na matawag og hypostatic union kay gibuwag man nato ang pagka-Dios ug pagkatao. Kay ang meaning man gud sa kamatayon mga kaigsunan, kung maaari tas theological aspect, kamatayon mao ni ang pagbuwag
sa lawas o kalag. Mao ni ang kamatayon. Ha? So nakasinati ba si Kristo nining pagbuwag sa lawas o kalag? Ha? Nakasinati. Kaya ang iyang lawas nasa lubnganan, pero ang iyang espiritu tuwa nagwali sa mga espiritu nga nabilanggo. 1 Pedro 3:18. So, nakasinati siya kamatayon. Mo na, God died literal. Mo ni panudlo sa atong simbahan. No, mo man ni aprobado sa atong kabispuan. So dinhi sa manual lahi ang panudlo ni Bradshaw. Si Bradshaw against man ning God died nga God died literal kundi figurative man niya. Na wa mamatay ang Dios. Pero giingon gyud na kay masupak man nato ang atong credo pod. Apostles' Creed nga si Kristo namatay. So muna namatay si Kristo kay ang kamatayon mao ang pagbuwag sa lawas o sa espiritu. Ug atong timan-an nga si Kristo mao lang ang naay lawas, di ba? Mo na kana po nga dogmatic pronunciation sa atong simbahan about Christ nga only the second person became man. So maura ang makasinati kamatayon kay naay panagbuwag. Kay ang tao gikumpos man sa lawas ug sa espiritu kalag. So ang panagbuwag diha mo na gitawag og kamatayon. So dinhi laing pangutana kining 1 Timoteo paliho ko basa ni Brad. 1 Timoteo kapitulo 1 versikulo 17. Saan naman po din nato pagtubag? 1 versikulo 17. Alang sa hari ay nga walay katapusan, walay kamatayon o dili makita ang buntog Dios kaniya tungkol og himay hantod sa kantuan. So walay kamatayon. Amen. Walay kamatayon. Dili makita. So kinsa man ang bugtong Dios nga walay kamatayon o dili makita. Saan man ipagtubag nato? Na wala may kamatayon. Na si Kristo namatay man. Na si Kristo makita pod. Nga gingon dia dili makita. Ha? Una mga igsunan, ari ta balik sa pinulungan na nga Griego. Gitawag na aptartos. Nga ang meaning ana indestructible, imperishable, incorruptible, hence immortal. So mo na gitawag sa English back og immortal. Mo na gitawag og walay kamatayon sa Bisaya nga hubad. Unya ang aptartos gikan na sa ang origin ana undecaying. Continuous magpadayon. So dili matapos. So si Kristo ba nadugta, nadikid ba? Wala. Nagpadayon ba si Kristo ba nato? Nagpadayon. So walay kamatayon. May sabot og walay kamatayon. Ug lain pa ang mga igsoon, ang immortal kini nagpasabot sa presensya sa Dios. Presensya ni Kristo. Nga nasa Mateo versikulo 20 versikulo 28 versikulo 20. Magauban siya kanunay kanako. Dili mamatay. Mo na walay kamatayon. Ug lain pa mga igsoon, unsa man ning giingon dinhi nga invisible. Invisible o dili makita. Ang giingon nga invisible naa sa Roma kapitulo 1 versikulo 20. Roma versikulo 1 kapitulo 1 versikulo 20.
Giingon diha, ang butang nga gibuhat sa Dios nga iyang nga dili makita nga mga kinaiya nga mao ang iyang gahom. So ang gahom ay dili makita sa Dios ug ang iyang pagka-Dios. No. Mo ni dili gahom o pagka-Dios. Dili gid mo matugkad ang pagka-Dios. Mo na ang tubag diha nga si Kristo namatay tungod kay nakasinati siya sa pagbulag sa lawas ug sa kalag. Ug ang immortal kini nagpasabot sa iyahang pagkadili madunot o magpadayon siya uban kanato. So mao na mga igsoon. Laing pangutana kining si Kristo miangkon nga wala nahibalo sa tanan. Mateo 24:36. Mateo 24:36. Nga si Kristo kuno wala nahibaw sa tanan. Pero kung imong basahon ang Kolosas 2:3. Kolosas 2:3, siya diha kaniya natago ang tanang bahandi sa kaalam o kahibalo sa Dios. So naa bahandi o kahibalo naa natago ni Kristo. Lain pa 1 Korinto 1:24. 1 Korinto 1 versikulo 24. Nga si Kristo mao ang gahom ug ang kaalam sa Dios. Ha? So ang buot nga ipasabot nga si Kristo wa nakahibalo mao na gipasabot diha sa Deuteronomio 26:26. Deuteronomio 26:29. Deuteronomio 29 ni. 29 versikulo 29. Giingon diha mga igsoon, ang mga butang nga gipadayag iya sa tao. Apan ang mga butang nga gitago iya sa Dios. So kung naay wa gisulti ni Kristo, iya ra sa Dios. Ug ang butang nga gipadayag iya sa tao. Mao na gipasabot nga mao na diha sa Buhat 1:7 ningon siya. Gingon niya sa Buhat 1:7, ang mga panahon ug ang mga adlaw gilatid ng daan sa pagbuot sa akong amahan ug dili kamo angay magpakisayon kung kanusa kini mahitabo. So mao na mga kaigsunan. So karon hapit naman ang alas 10. Mao ni ang pipila ka mga pangutana. Sa mga kasagarang pangutana sa mga laing reliyon kabahin sa pagka-Dios ni Kristo. So karon kinsa pa man ay laing pangutana kay atong tubagon sa pangutana di na ka ma-pressure kay di ano yung mga biro. mga pangutana. Dapat relax na ka. Salamat. Tumbate. Social na ron ay picturean na. Sa una kay Oh, suwat-suwat man. suwat. Kinsa may pangutana sister? Manayon Hindi na ka ma-stress. Bukan niya. Graduate. Kita gani magtabang niya. Masa? Hindi na mo ma-pressure. Ano anak sa tao? Kay anak man siya ni Mama Mary nga tao. Sa YouTube channel ni mo. Oh, tinuod man siya nga tao kay anak man siya ni Mama Mary. Asin po. Ang pangutana siguro ng ano gipahimugatan nga anak siya sa tao. Dili siya ingog gitawag nga anak sa Dios. Suga sa katawan. Pero now gitawag mo po siya anak sa Dios. Oh, nasa Mateo 16 versikulo 14 siguro na. Nga Mesiyas. Wala, Lucas 1:35. Lucas. Dapat. Oh. Anak sa Diyos, kaya anak sa Diyos, anak sa tao, kaya anak sa tao. Mga gibran. Sakto tang imong explanation ba lang? Nay pangutana nagitanaw sa
Pispo kining naa sa Marcos 19 bersikulo 17. Marcos 19:17. Giingon diha manggod nga nganong ginganlan mo. Nganong ginganlan mo ako nga maayo. Walay laing maayo ang Dios ra. So kini kuno gipasabot nga si Kristo kini gidinay ang iyang pagka-Dios. Wa siya mangkon nga Dios siya. O wa gid niya dawatan nga Dios siya. Kay ang sumala sa gingon nganong gitawag mo ako maayo nga ang Dios sa may maayo. Oh. So unsa may katubag na to anak? Kung ari ta sa word for word nga maayo, natay mabasa nga si Kristo maayo. Nasa Juan 10 bersikulo 14. Nga giingon, ako ang maayong magbalantay. No? So sa mga karnero. So maayo si Kristo. So wala niya. So kay kaning nasa Mateo 19:17 nga gitawag og maayo, kini pangutanan niya sa usa ka magbatan-ong dato nga gitawag siya maayong magtutudlo. So iyang gipangutanan nganong gitawag mo ako maayo nga walay laing maayo. Mga speaker, nagtapok naman sa kuan. So mao dinhi nga Martes. nganong gitawag og maayo aron kung frito ba ang usa ka dato nga gitawag siya maayo. So dinhi kung moingon tag maayo si Kristo maayo. San Juan 10:14 11 kama 14. Lain pang pangutana bahin sa pagka-Dios. Sa Mateo